Usolli fardu zuhri arba'a rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Usolli sunnatan khusufi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'us Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Usolli sunnatan idul fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allah min hamida rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul. Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang sholat khauf atau sholat keadaan darurat. Di sini sholat dalam keadaan darurat itu bisa terbagi menjadi 3, bisa dalam duduk, berbaring, atau telentang. Nah, jika sebenarnya dari niat dan bacaannya pun sama, cuma beda penggerakannya aja. Ketika sholat keadaan duduk itu seperti tasyahud awal. Untuk ruku cukup membungkukkan badan, sedangkan i'tidal sama aja kayak duduk. Untuk sujud dan tasyahud akhir, duduk tawaruk, salam dengan sholat biasa, sama aja. Nah, kalau misalkan berbaring, cara kaki berada di sebelah utara, kepala di sebelah selatan dengan menghadap ke arah kiblat. Untuk bacaan-bacaan sama seperti sholat biasa. Untuk gerakan-gerakannya cukup dengan isyarat kepala atau kedipan mata. Nah, kalau misalkan sholat dengan telentang itu kaki di sebelah barat dan kepala di sebelah timur. Jika memungkinkan, kepalanya diberikan bantal agar mukanya dapat menghadap kiblat. Gerakan-gerakan cukup dengan isyarat dan bacaan sholat ada keringanan sesuai dengan kemampuannya gitu. Sholat bagi orang sakit ternyata memiliki beberapa keringanan yang terdapat pada sholat bagi orang sakit. Diperbolehkan menjamak sholat, diperbolehkan sholat sambil duduk jika tidak mampu berdiri, diperbolehkan sholat sambil berbaring jika tidak mampu duduk, diperbolehkan sholat semampunya jika kemampuannya terbatas. Dan juga diperbolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantunya. Nah, di sini ada macam-macam tata cara yang akan saya jelaskan. Tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri. Yang paling utama dengan cara duduk atau bersila. Namun jika tidak memungkinkan, maka dengan cara duduk maupun mudah untuk dilakukan. Duduk berhadap ke arah kiblat. Cara bertakbir dan bersedekap sama
sebagaimana ketika sholat dan dalam keadaan diri. Cara rukunya dengan membungkukkan badan sedikit, cara sujudnya sama sebagaimana sujud biasanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dengan membungkukkan badannya lebih dari ketika ruku. Cara tasyahud dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Jika tata cara sholat yang tidak mampu duduk itu ada orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, maka sholat yang sambil berbaring juga bisa. Ada macam-macamnya, yaitu berbaring menyamping, terus juga ada telentang, maka itu juga diperbolehkan. Nah, ada juga nih yang tata cara sholat yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya atau lumpuh total. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, namun bisa menggerakkan matanya, maka sholat dengan gerakan mata, karena ini hanya termasuk makna al-ima, yaitu kedipkan mata sedikit ketika takbir dan ruku, dan ia kedipkan banyak untuk sujud, disertai dengan gerakan lisan seperti membaca bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu bergerak, maka bacaan-bacaan sholat pun bisa di dalam hati. Di sini saya akan memberikan perbedaan antara jamak dan qashar. Jika jamak takdim, itu adalah sholat jamak yang dilakukan di awal sholat fardu, meringkas atau mengerjakan 2 sholat wajib sekaligus di waktu sholat yang pertama atau yang awal. Contohnya, misalkan pengen jamak zuhur sama asar. Nah, kita akan melakukan sholat jamaknya itu di zuhur. Nah, tata caranya juga sama kayak sholat biasanya, tapi niatnya berbeda, berbunyi seperti ini: usolli fardo zuhri arba'a rokataini majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Itu adalah salah satu niatnya. Nah, kalau udah salam di awal, maka lanjut langsung, jangan ada zikir ataupun ngobrol sama orang, dengan niat usolli fardo asri arba'a rokataini majmu'an ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala. Langsung sholat seperti biasa. Lalu di sini ada jamak takhir yang seperti pemahamannya itu hampir sama, tapi bedanya ini dilakukan pada sholat yang di akhirnya. Misalkan pengen jamak zuhur dan asar, dilakukannya pada waktu asar, seperti itu. Nah, kalau misalkan qashar itu adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Tadi kan kalau misalkan jamak itu kan memudahkan, jadi menggabungkan. Kalau ini meringkaskan. Jika di qashar, maka dikerjakan cukup 2 rakaat. Kalau tadi kan 2-2, kalau ini hanya 2 rakaat kalau qashar. Nah, dan qashar ini hanya boleh dilakukan pada perjalanan jauh aja. Nah, tata caranya itu, baca niatnya, yaitu usolli fardu zuhri rokataini qashron lillahi ta'ala. Nah, itu kalau misalkan qashar zuhur. Kalau misalkan qashar asar, usolli fardu asri rokatani qashron lillahi ta'ala. Jadi dia tetap melakukan di waktu zuhur dan di waktu asar. Jadi tidak digabungkan, tapi diringkas. Nah, jadi tetap melakukan sholat zuhur sendiri di waktu zuhur, sholat asar sendiri di waktu asar, seperti itu.